ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ହେବ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଉଭୟ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଓ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଡିପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ପରେ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟିଂ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆକଳନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଥର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବଦଳାଯିବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିବି ଗଡ଼ନାୟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆକଳନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପଥରକୁ ବଦଳାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଥ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଓ ପରେ ଚଟାଣରେ ରହିଥିବା ଫାଟ ଓ ମୂଷାଗାତ ମରାମତି କରାଯିବ। देखु डिप्लास्टरिंग काम चली किसी ब्रेक थिला मझिरे नुआ वर्ष पुणी आरंभ होती। आज डिप्लास्टरिंग तो एक्चुअली काम सरी जाइए भितरटा। बर्तमान जो कंजर्वेशन है पॉइंटिंग है से गुड़ाक कर साइंस ब्रांच आज अच्छा डेप्यूटी साइंटिस्ट डॉक्टर पंडा अच्छा से आज देखिए जो केमिकल ट्रिटमेंट कर भर प्रिजर्वेटिव दिज्व ता विषय नहीं कि आज आम आकलन कर परिवर्तन एक्चुअली आम जो आकलन करूँ तार अधिका परिमाणर पथर परिवर्तन हम परिवर्तन हम अलरेडी आमर पथर प्रोक्योरमेंट भी हो सारी। आम भी चाहूँ जिते शीघ्र हम कमटा को आम स्पीड अप करके देख चटाण भी खराब अच्छी कांथ भी वाल जोटा दुईटा जाक वाल था भर्टिकाल जोटा थी आगुरी आम कहूँ से खराब था से गुड़ाक सब आम टेकअप कर देखु बर्तमान तो जी टूरिस्ट फ्लो थी सब थी बसी थे तेणुक आमको बेस समय मिल पारे होपफुली आम आशा कर आगामी दिन में आमको टे अधिक समय मिल आम कंप्लीट कर। पुरीरू सरोज मल्लिक रिपोर्ट सकाळ न्यूज।